Olá, eu sou Laura Kurtulanin. Chamo-me Maria Giovanna e venho da Sardegna, que é uma ilha da Itália. Με λένε Αναστασία και είμαι από την Ελλάδα, από την Αθήνα. Eu sou Aymen, venho da Tunísia. O meu nome é Anne-Claude Kiefer. Eu estou de França. O meu nome é Khadija, sou de Marrocos. اسمي علاء غنيم، ولدت بدمشق سوريا وهلا عايش بالبرتغال. Então, o meu nome é Itai Aloni e o meu país de origem é Israel. Eu sou a Natália. O meu país de origem é a Catalunha. جوانير مسكندري فينغا شيبرية. أنا أحمد المطراوي من مصر أصلاً. اسمي ديما، أنا من فلسطين وكمان أنا مولودة في الجزائر. O meu nome é Jalal e o meu país de origem é Turquia. Eu cheguei aqui quase há 9 anos, em 2009. Quando saí de Turquia, passei Bulgária, ex-Yugoslávia, Itália, Áustria, Alemanha, a coisa toda é Europa. Cheguei a Portugal em 99, mas fui viver para o Baixo Alentejo. Estive a trabalhar numa agência de desenvolvimento local. I left Syria in 2010, so now it's about like 8 years I didn't visit Syria. I miss Syria. Eu nasci em Jugoslávia. Naquela altura nasci no território que pertencia à Eslovénia. Minha mãe é eslovena e o pai é croata. Então é muito difícil dizer se eu sou eslovena e croata. Identifico-me com as duas línguas, as duas nacionalidades. Fui estudar um ano para Barcelona e aquilo foi um momento muito marcante na minha vida que me trouxe para Lisboa. E aqui estou. Na altura, quando fui estudar, sempre senti que sim, quero viajar ao mundo, mas esta viagem sempre fosse muito ligada ao Mediterrâneo, ao mar. Estive em Portugal, em parte da Algarve e Costa Vicentina, há uns 3 anos atrás. E ali é que eu disse, isso poderia ser o meu país, o meu destino, um dia, quem sabe. Mas nunca imaginei que vai ser destino de minha vida. Vim para integrar um projeto que se chama Serviço Voluntário Europeu, mas fui diretamente para o Alentejo e vivi lá até 2016. E em 2016 mudei-me para aqui com toda a família e desde esta altura é que somos lisboetas. O meu marido, ele vinha para aqui trabalhar, então decidimos, ok, vamos reorganizar-nos como família, vamos viver em Lisboa. Era uma questão de nós encontrarmos uma forma de voltarmos a viver todos juntos. Ai, oce pune Susa.
Ochipune Suza Vayananina Ai Transina Nina Nina Voyai Malaye Ochipune Suza. Passaram muitos outros povos na Sardenha durante as várias épocas. E todos deixaram alguma coisa, sim, parte da própria cultura, na nossa. Então penso sempre ao Mediterrâneo como uma troca de coisas. O que é que me lembra? Basicamente, Tanger é uma cidade onde, passeando pela cidade, virando a esquina de uma rua, de repente vemos o Mediterrâneo lá ao fundo, que aqui seria o Tejo, mas lá é mesmo o mar e vê-se a Espanha até do outro lado. Acho que se misturou um bocado tudo durante a história. Não temos mesmo uma coisa estrangeira na nossa cultura, é mesmo formou-se assim. Passear pela cidade e de repente ver o mar e ver os barcos a ir para a Espanha, as gaivotas, esse som e esse azul. Se eu penso no Mediterrâneo, eu penso em agitação, dinamismo. Tel Aviv, a cidade que eu deixei, é uma cidade que nunca descansa. E sempre acontecem coisas, sempre pessoas procuram de fazer negócios, amizades, divertir, sair para os sítios. Quando eu lembro do meu país, sempre lembro essa sensação. Eu estive na minha cidade até aos 18. Portanto, sim, lembro-me da infância e adolescência. Estamos aqui na Moraria e sempre lembro-me destas ruas estreitinhas, tal como em Croácia, também uma parte da Eslovénia, pé do mar. É a arquitetura, esta pedra que traz-me esta sensação. E outra coisa são os cheiros relacionados a isso. O mar e a sensação do mar. Primeira palavra, a primeira coisa na minha mente relacionada ao Mediterrâneo é o mar. La légèreté, la douceur de vivre, c'était aussi les vacances quand j'étais là-bas. Mais ici, j'ai l'impression d'être toujours en vacances à cause de la chaleur, de la proximité de l'eau, de la mer, du soleil et même de la disponibilité des gens en fait. Et peut-être aussi parce que j'habitais à Paris et que j'avais ce contraste-là. Mais ici, les gens sont disponibles pour parler, sont plus proches. Et on a cette douceur, en fait, cette espèce de légèreté qui me rappelle aussi pas mal ça. Et le bon vivant aussi, de bien manger, de bien boire, de conviver, non ? O Mediterrâneo é a minha infância, porque nasci em Argel, vivia numa casa perto do mar. Mas também em Palestina não tenho acesso ao Mediterrâneo, é por isso que o Mediterrâneo é saudades. E a coisa que gostaria de ter, mas não consigo. Um mar muito calmo. E paz. Só isso. باش يذكرني البحر الأبيض المتوسط
يذكرني بكتاب التاريخ والجغرافيا وأنا ندرس في الثانوية. كانت تقريبا كل الصفحات نشوفوا فيها خريطة البحر الأبيض المتوسط. يعني كانت هي مركز مرت به جميع يعني الحضارات المهمة، ولكن يعني هذا خلى يعني كون الشعوب يعني فما تبادل يعني ما بين الشعوب. ولكن فما حاجة سيئة اللي نذكر يعني الحروب اللي صارت. يعني lembro, por exemplo, que teve dificuldade de perceber, por exemplo, que as guerras púnicas entre Cartago e Roma, dos dois lados do Mediterrâneo, duraram mais que 100 anos. Because my work, I visit a lot of Mediterranean Sea, Morocco, Tunisia, Greek, Italy. I found it's like we are speaking the same culture, different language. This is very important for us. When I go to Greek, I saw they do the leaf of grape leaves, same what we are doing, but in different face as a food. The same dancing of Syria, Dabke, we can find it in Sardinia, Malta. Long time ago, from Phoenix until Romans, we are in the same country, if we can say. It's like the same Mediterranean, one country before. Now we have borders and countries. Para mim, o Mediterrâneo é tipo de luz que se reflete nas casas, na cara das pessoas, nos objetos. É uma luz específica e é um vento. É um vento que não é exatamente uma brisa e não é exatamente um vento. É uma coisa intermédia e que só existe lá. Ou eu acho que só existe lá. Se calhar não viajei o suficiente para reconhecer noutro sítio. Mas é uma frescura. Mesmo que tivéssemos os olhos fechados, saberíamos que aquilo é um vento que vem desse mar, porque é esse mar que o traz. Não parece que haja aqui uma volta dela. Para mim, Mediterrâneo é o sol e o mar. E isto porque sempre lembra-me o verão. Quando no verão sempre temos muito tempo para passar com os nossos amigos e com a nossa família. Mergulhar no mar, sim, mesmo. É mergulhar e viver les rochers, as rochas, não? Viver lá, pescar e viver no mar, mesmo viver o dia inteiro andar no mar. Só de fato banho o dia todo, assim. A vida, a liberdade, assim. Eu tenho muito bom souvenir, boas recordações. Viver o dia inteiro no mar. Mas também a montanha, porque lá onde que eu andava era perto de Perpignan e são les Pyrénées. Então a montanha vai no mar, então os dois são juntos. Mas a montanha é mais os cheiros das árvores e a luz, mas é diferente. A maior parte do tempo era no mar. Che voglia il mio balcone non si sera. Oh, rondinella dalla penna nera. Oh, rondinella na penna nera, Mi sonido del Mediterráneo son los pájaros. Los del mar, que son las gaviotas, pero también son todos los pájaros que hay en la ciudad que marcan las horas en que empieza la noche, las horas en que sale el sol. Anzoj të mrekullueshëm. Janë që këndojnë në përpemët gjatë kohës së vapës dhe sidomos në mëngjes herët. Los pájaros hacen siempre un ruido que nos acompaña.
grilos, tcherichke e zvok morja, šum morja. I suoni del Mediterraneo sono per me i suoni dei ciottoli di cui è fatta tutta la costa sarda. Che sbattono l'uno contro l'altro quando il mare, insomma, si muove e le onde li fanno sbattere tra di loro. Ο ήχος της Μεσογείου για μένα είναι τα κύματα, ο αέρας. Tingoli i dalgëve kur lagin rërën. صوت البحر صوت الموج، موج خفيف مش زي المحيط، موج خفيف خفيف خفيف، بتيجي الموجة وبتروح. Janë tingujt e muzikës sonë të mrekullueshme që na ka shoqëruar gjithmonë në festa, hidhrime, po mbi të gjitha mikëzime. Sons de festas, festas. Canções populares. Sons humanos que estão a trabalhar, os pescadores, vendedores de rua. Y también hay otro sonido, que es el de las campanas, que es muy bonito. Y ya no se oye en muchas ciudades grandes, pero las campanas marcan siempre la hora. Y no necesitas un reloj en el Mediterráneo, normalmente. وقت اللي شو بسمع عن البحر المتوسط بسمع صوت الموسيقى، صوت الحب، صوت السعادة، كله بتلاقيه من سوريا للمغرب. كله عم يضحك، عم مبسوط بالحياة، كله بتلاقي عم يرحب. مثل ما بتسمع اللغة الإيطالية نفسها اللي بتحسها فيها رتم غنى، مثل ما بتحس باللغة العربية لهجة الشام ولبنان، مثل ما بتحس باللهجة المصرية باليونان بالبرتغالي، كله بتحس فيه لغة حب وعطف وسعادة ومبسوطين وبيرحبوا بالكل. لذلك نحن من البحر المتوسط طلعنا لكل العالم. Ce que j'associe à Méditerranée comme son, c'est la sardane. C'est une danse catalane en fait. Je pense qu'elle est peut-être des deux côtés de la frontière espagnole et française. Mais c'est une danse traditionnelle catalane. Et on l'entendait très souvent sur la place du village, surtout pendant les fêtes. من الضفة الجنوبية نتخيل في واحد شاد عود، ومن الناحية الشمالية واحد شاد جيتارة. يعني فما حاجة معناها نقولوا مشتركة اللي هما الاثنين، يعني أداة موسيقية. صوت الأذان في الجوامع برضو بيبقى جميل، خصوصا لما بيبقى بصوت حلو. دي كلها أصوات جميلة، وطبعا غير صوت العصافير والطيور في ساعة الصبحية بالنسبة لي شيء جميل جدا. أردني
o cheiro a sal, o cheiro a pele salgada, é o cheiro das flores da laranjeira. Dei profumi miraculoso e uscime, scippare. Gli odori del Mediterraneo sono gli odori delle varie essenze della macchia mediterranea che cresce nelle coste sarde, che ognuna ha un odore diverso, l'assenzio, la ginestra o, non lo so, il mirto e tantissime altre piante. Silca, lavanda, e rosmarin, zelicha. O cheiro do Mediterrâneo, para mim, é a comida frita, em princípio, o peixe. Peixe, seja vivo ou seja assado. ريحة البحر بالأساس ريحة سمك من وقت الجزائر. لما بشوف البحر بشم ريحة السمك. O cheiro do floresta de pinho, pinheiros. Les odeurs dont je me souviens de là-bas, de Bagnols-sur-Mer, de Méditerranée, c'est l'odeur du figuier et du pain chaud. Quand il fait vraiment très chaud, quand la température monte entre 35 et 40 degrés, il y a cette chaleur qui fait sortir l'odeur du pain et de la figue. Et c'est la même odeur qu'il y a ici, qu'il y avait là-bas aussi, en Méditerranée. Pardon, je me suis fait piquer. Il y a aussi beaucoup de moustiques, désolée. El Mediterrani fa olor de geranis. És la planta que ho presideix tot, que està a tots els balcons. És la planta definitiva i és una planta que fa una olor meravellosa. Que nostálgica. Como sou tunisino e nós temos cheiro muito, que é uma flor que é o jasmim. E eu associo o cheiro do jasmim ao Mediterrâneo. Hi ha l'olor de la sal, que ve del mar, però que també està una mica a tot arreu perquè la porta el vent. I hi ha l'olor de la terra, que és la terra que està cultivada, que està viva. O cheiro do mar, da frescura. ريحة الزيتون، ريحة الشجر الصنوبر، الريحة هي موجودة بكل البلدان البحر المتوسط. ريحة الأكل الغني، هاي الريحة صعب تلاقيها، وبعد بشم هاي الريحة من شجرة الزيتون بشم السلام. فهي الموجود بالبحر، هاي اللي حاول أنا حتى أنقلها لأولادي مشان يحسوا بطبيعة نحن وين إجينا، نحن إجينا من البحر المتوسط، من الكل، يعني نحن بلد واحد مثل ما كنا من أيام الفينيقيين. Shalom Aleichem, Malachei Yasharit, Malachei Elyon, Mimelech Malchei Hamlachim, HaKadosh Baruch Boachem Leshalom, Malachei Yashalom,
barva que me spomni na Mediterrâneo. Il color del Mediterráneo. I colori del Mediterraneo. Es amarillo. Para mim, o Mediterrâneo é branco. Bocelli, gjyra e detit, e mrekullueshme e detit. Dhe jeshile, ullinjtë e Mediteranit. Eu passo horas, quando estou na Albânia, a ver o sol a cair lá embaixo. É maravilhoso. لأن الأخضر هو عنوان المحبة، عنوان العطف، عنوان الحضارة، الشغلات الموجودة فينا كلنا. ومن وقت ما بتوصل على أي مطار بأي دولة من دول البحر المتوسط بتحس الأخضر، الشجر، الطبيعة، العالم، كلها وحدة موجودة. فاللون الأخضر. Per me sono varie tonalità di verde, sono quelle delle varie essenze della macchia mediterranea che cresce nella costa sarda. E a modra. البحر لونه أزرق، أزرق صافي. Akdeniz deyince renkler, Čista, kristalna. Το μπλε της θάλασσας. Cristalno, modro-zelena. Azul escuro, do mar mesmo. É também uma forma de amarelo, mas muito claro. É o amarelo da terra seca. Está tudo seco. Na montanha está tudo seco. الأزرق يعني لون البحر، لون السماء، لون سانتوريني، لون سيدي بوسعيد. بس كمان لونه فضي شوي وذهبي شوي لما بتغيب الشمس. Lembro também das cores dos tanques dos tinteiros em Marrocos, que é aquelas cores quentes da terra, do mostarda, das especiarias. Es ese color que está en el rostro de la gente cuando está sentada al lado del mar. Es ese color del final de la tarde. Es el color cuando todo el mundo es guapo. Es ese color. As minhas comidas favoritas são tudo que a minha mãe faz. Mudei-me para Portugal, achei, até pratos, até comida é conhecida. O polvo alagreiro, ameijoas, adoro. Cuscuz بالعلوش, cuscuz com borrego, para mim, é um dos pratos que tenho mais saudades. O cuscuz é um prato parecido com o cozido à portuguesa. Leva 7 legumes e leva carne, então acaba por ser o nosso cozido. Agora, quando vou a casa, lembro-me de coisas que aqui não há e por isso também trago uns alimentos, aivar, pinjur, que já são coisas mais lá dos Balcanos, mas tem este sabor de casa. Hummus é uma coisa que eu não consigo viver sem, faz parte da minha cultura, dos sabores com que eu cresci.
E mesmo aqui em Portugal é uma coisa que eu não consigo ficar sem. Hummus é o prato. Pode vir com vários acompanhamentos. Pode ser hummus com ovo cozido, pode ser hummus com favas, pode ser hummus com muitas outras comidas acompanhar o hummus. Se ficar sozinha numa ilha deserta, eu queria que me deixassem pão, mas pão do Alentejo. Mas se pudesse escolher duas coisas, escolhia pão e bacalhau. As a Portuguese dish, I like bacalhau with nata so much. For me and for my children, we enjoy this food. Porque o bacalhau é uma comida muito importante na Catalunha. Refere-se a festa, qualquer coisa de comemoração. E depois vim cá e o bacalhau é uma coisa super flexível. A gente não tem sempre a sensação que está a comer a mesma coisa. A gente pode inventar o que quiser. Se calhar é o bacalhau à Brás. Porque também é aquele que eu consigo fazer. As berinjelas recheadas levam no interior de berinjela bem triturado, muita cebola, muito alho, muito orégano, muita menta e podem levar carne ou não. E se fazem no forno. As a my origin, I like Syrian kuppe. It's kind of wheat inside it, meat. السمك في البرتغال زاكي من دون إشي شوي مع إني كمان بحب السمك مع الكريمة. Un prato da minha aldeia chama-se panadas, feita com uma massa com dentro carne e vegetais. Carçofi, ervilhas, tomates secos, azeitonas. Lembra-me os caracóis da Grécia. Comemos nas festas ou, em princípio, nas tavernas. São entradas típicas marroquinas, como cenoura com cominhos e laranja, que é assim essa mistura agridoce e com coentros, claro. Zalou, que é a base de berinjelas e tomates e alho. Também cominhos, gosto muito de cominhos. Da Palestina, eu gosto do za'atar. Za'atar é um tipo de tomilho, spices, sésamo também. E se come com azeite. Para mim, ter za'atar e estar em Palestina, em qualquer lugar no mundo. Dobrada com feijão branco. Nós não temos dobrada com feijão branca. Nós temos sopa de dobrada e feijão à parte. Mas aqui, duas coisas juntas num prato, por isso eu adoro. في مصر بحب المحشي المصري، الورق العنب والكوسة والحاجات ديت، زائد مثلا بكل انواع الخضروات، بالباميه، بالرز المعمر او بالبطاطس، باللحمه، كلها جميله. L'oggetto che ho portato, che mi ricorda il Mediterraneo, la mia isola, è una canna. Le stesse si usavano per le coperture delle case di pietra dei pastori, eccetera. E anche il materiale di molti strumenti della musica tradizionale sarda. Um cadernete de memórias e o outro é uma mapa onde posso saber a minha direção. Muitas memórias que no caminho escrevi, fotografias. São talvez 1/10 de coisas que estão comigo. Dos objetos que trouxe da Albânia é o sino de paz. Depois de vários problemas, de uma pequena guerra civil, que não era mesmo guerra civil, mas muita gente começou a disparar, a criar problemas. As crianças juntaram todos os projéteis com estes projéteis, fizeram esta campana, chamada Campana de Paz. Tirar uma coisa boa de uma coisa má. É a tradição albanesa. O mais importante é a festa, a amizade. Mesmo nas guerras, abrimos sempre as portas aos italianos que vieram nos ocupar, entre parentes, os judeus. Muitos deles foram escondidos e protegidos por famílias albanesas como se fossem pessoas de família, a risco
de matar em toda a família. Normalmente o hóspede para nós é sagrado. E este campana de paz é mesmo este símbolo de paz, de hóspede, de vizinhança. Nós adoramos estar juntos, adoramos estar bem. E somos povo de festa, gostamos muito de festa, infelizmente. Felizmente. This object, it's mean for me a lot. My mother gave it to me. I took it all over the world. Whenever I travel, I keep it from broken because it's very sensitive. The life tree, it's like thousands of years since Jesus, since Phoenix. Everybody is using olive. When I look to this object, it's take me to the place where we are, the house of my grandmother, the house of my mother. This is kind of strange things. Nós chamamos Khomsa, que vocês chamam de mão de Fátima. Os judeus chamam de mão de Mariam, por exemplo. Além de ser, na nossa cultura, uma mão protetora, a mão representa também o olá. E esta carga das várias religiões faz aproximar as pessoas. لما اجيت معي من فلسطين في 2011 جبت معي كثير اشياء، جبت معي اكل، تمر وزعتر، وجبت تطريز. بالنسبه لي هاي المخده اولا شغل خالته ام خالد، يعني من ريحه فلسطين، من ريحه البلاد. بس كمان وانا صغيره بيتنا في الجزائر كان مليان تطريز. كان الاشي اللي بحسسنا انه احنا فلسطينيين في الجزائر التطريز. بيتنا برام الله برضه مليان تطريز. فلما اجيت على البرتغال حسيت ليش ما يكون بيتي كمان هون في تطريز. فجبت المخده هاي. المخده هاي بالنسبه إلي البيت فلسطين. Quando passei as férias lá, no Banhurs, o meu avô ia conosco para jogar isso. Então o barulho disso, também isto é um barulho que me lembra muito mediterrâneo, que é o barulho da pétanque, não é? Para mim, esta bebida lembra-me sempre os almoços de verão com família ou amigos e sempre é uma garrafa de uso na mesa. E esta bebida que faz as pessoas mais felizes para dançar, para cantar. Não há nenhum momento importante em que não há pessoas a partilhar. Chá representa a hospitalidade, receber convidados e a partilha. Esta pedra vem de uma praia, uma ilha, que eu gosto muito em Croácia, e traz-me muita memória de liberdade, de verão, de bons momentos. ليه أنا اخترت سجادة الصلاة كرفيق ليا أو كجزء مرافق ليا في حياتي؟ طبعاً ده بسبب إني أنا اتولدت مسلم ولكن ارتبطت بالدين كقناعة وكفكر، ولذلك كان جزء مهم جداً إنه يبقى معايا دايماً سجادة الصلاة، الحاجة اللي أنا بستعملها عشان أصلي الفروض بتاعتي. ده بالإضافة إنه أنا طبعاً لما بقضي فترة رمضان في البرتغال على الرغم إن أنا بنعم بسلام حلو جداً في البلد هنا، إلا إنه يمكن الرفيق بتاعي في سجادة الصلاة بتفكرني بالجزء ده في مصر، إنه أنا أبقى موجود بمارس الطقوس اللي هي بتاعت رمضان بالنسبة للصلاة والصوم، وده جزء حلو جداً ما أقدرش يعني أتخلى عنه. طبعاً دي سجادة الصلاة اللي إحنا بنصلي عليها، وده بيبقى الاتجاه بتاع القبلة بيبقى بالاتجاه دهوت اللي هو في اتجاه لازم تبقى في اتجاه مكة. É ingrediente secreto que eu preciso para fazer o meu hummus no mesmo sabor que é o sabor da casa. É a nossa tahina feita na forma que eu estou habituado, com o sabor e o cheiro que eu estou habituado, e fazer hummus com a tahina com que eu conheço, cada garfada me traz logo para casa. Como no he podido traer un balcón porque no me cabe en el bolso, he traído una planta, pero la estructura que define el Mediterráneo es un balcón.
porque en el balcón la gente tiene sus plantas, la gente te dice quién es, la gente te está poniendo para afuera una parte de ella misma. Y también es una forma de contribuir para la belleza del mundo. Y eso es muy interesante, que todos nosotros cultivemos los balcones. Y es algo que realmente, desde que vivo fuera, echo de menos. Esta cultura de tener mis plantas y las cosas bonitas y tener belleza en mi balcón. Y no solo tenerla para mí, como para que la gente la vea. Eso es el Mediterráneo, el balcón del Mediterráneo. Vorrei saper perché me l'ha proibita e la dolce Dio la vo cantar la frase che va fuori